ni Bongbong o balong oy. Hala ko gihan jud isa nga tanan o di jud. Di jud sa parehong mi nga tapulan ka. Hala ka kung yana kayo naraboy. Buutan yung kayo ni mo ni sa kuya ni Bongbong. Buutan kayo. Na, ninaikan o, di, ayo dyan naglimpyo niya ng Bongbong o. Tanawa yung ate mi o, perting tapulan. Ay, naliligoy! Mauni, tapulan kayo sa katana. Dili pareho ni kuya o. Hala ka, garaon dyan ka si kuya. Magsige dyan nagpangunarapo. Mao dyan na among bibi, nga kuan dili ni kuan siya. Dili ni tapulan buutan kay tanawa hot do dyan na niya diri og kuan kana. Trapo kani dili ni sa tulo nagutok. Dapat diri o ya para trapuhan hala kabuutan sa bata. Og kani mao magsigi gyud daghan gyud ni. Mas mayo ni madungagan ni kuan ni bungbungan ni kinanglan aw balungan ni kinanglan apa ni siya kuan manghud kay. O kung gihan kay sa nga tanan o may didungagan usog kay di siyang bantay ni. Usog kay ni siya mo bantay ni Bongbong. Mao ni kuya ni Bongbong o. Na kung gihan kay sa nga tanan o hala buutanam din ni butaan ni. Angay ra jud ay ni siya kanon. Mao ni mahimong kuya kay buutan kay sa tanan. Lahi ra jud ni. Tapulan kay sa tanan. Ay, nalili ko sa silong, hoy! Kani tapulan jud kay ni among mimi. Nalili ko sa silong! Tanawa mong Bongbong o kani dili sa puton. Kurat yan ni mong maoy ni bata mo ni mong sige. Jutay ra jud kay ni usam ni o. Usam ni. Nila tanawa ni bata dili jud dihukan tanawa na yang mama ni o mura nagtiki iligis kaniwang. Kaya gisa pagkabuliagon palahilak pa jud. Kada usaon na lang kaning bata di jud palahilak. Sao na lang o. Na dili gyud ni botan kay sa tanan o. Na. Wa gyud dili gyud sigara. Naunsa ni bataan ni mo. Anong gisapot man ni bataan ni? Na. Anong gisapot magabong katulgo nakabong? Katulgo naka. Uy, dahi man pud ni batay. Dahi pud ni batay ni mata sa putol. Na. Tawa butan kay tanan. Diri ko magsige kuya bay. Dai buliago kay bata diri. Pan? Pila imong edad? Pan. Pila imong edad? Tawgas si mamang, tawgas mamang. Men. Tawgas papang. Mem. Tawgas papang. Pa. Mamang, Mama ka cellphone ako. sa ate. Yes, ka cellphone na Mimim, Mem. tawgas diday. Day. Oh, si kuya, balong. Mamang, Ma. asa imong pila imong edad? Na. Laga kabutan sa bata pila. Asa imong mata gani? Imong mata. Asa imong mata? Asa imong mata? Hoy, asa imong ilong? Imong ilong? No, wala lagi imong ilong. Hindi ko di po. Ano kabutan sa bata di gyud na manghapak. Tabang. Og magsige ni wa gyud jutay ra gyud ni. Nay kang ni kabuutan ani nakabong dako makabong nagkamarukoy naman ka. Kabuutan sa bata.